नाज़रीन, आज के रोज़ हफ्ते के दिन इसराइल के ऊपर जो अटैक किया है हमास ने, इन्वेड किया है इसराइल को, उसमें वो समुंदर की तरफ से भी आए, वो ऊपर आसमानों से भी इसराइल की सिटीज़ में पैराग्लाइड करके उतरे और उन्होंने लैंड इन्वेजन भी की। और इसराइल इस तरीके से अनप्रिपेयर्ड था और उनके डिफेंस इस तरह कमज़ोर नज़र आए, सारी दुनिया ने देखा। और इसराइल की जो शर्मिंदगी हुई वो सिर्फ इस हद तक ही नहीं महदूद कि वो अनप्रिपेयर्ड पाए गए हैं। पहले भी ये हो चुका है, जिसको हम कहते हैं यौम किपुर 1973 की जंग। उस वक़्त भी वो अनप्रिपेयर्ड थे और बड़ा मैसिव अटैक, लेकिन वो अटैक किया था बहुत से अरब मुल्कों ने मिल के मुश्तरका तौर पर, और वो स्टेट्स की आर्मीज़ थीं। या हमास ने किया है, इजरायली रेजिस्टेंस ने किया है, इजरायली आम लोगों ने, जिनमें से कुछ की मिलिटेंट ट्रेनिंग है, कुछ की नहीं है। और वो दीवारें तोड़ के जो इसराइल ने अपार्थाइड के लिए कंस्ट्रक्ट की हैं, उनको तोड़ के अंदर इसराइल में घुस गए। और इसराइल में घुसने के बाद उन्होंने इसराइली फ़ौजियों को पकड़ा और उनको हॉस्टेज बना के वापस अपनी गाज़ा की पट्टी के अंदर ले गए। और वो अभी भी इसराइल के अंदर मौजूद हैं और बहुत सी बिल्डिंग्स में उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, और बहुत से टाउन्स भी ऐसे हैं जिसमें उन्होंने इत्तला के मुताबिक कब्ज़ा कर रखा है, और जंग हो रही है अभी उनके साथ इसराइली अफवाज की। ये उस वक़्त हुआ है नाज़रीन जबकि इसराइल के अंदर फूट पड़ी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं बनती अपने डिफेंस मिनिस्टर गलांट के साथ। अब इन दोनों के अंदर जो कश्मकश, जो टेंशन, शदीद टेंशन चल रही है, उसमें गलांट को पॉपुलर सपोर्ट हासिल है, डिफेंस मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को नहीं हासिल। ये जो अदारों का बीच में टकराव है, ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज, एक सबक आमोज़ किस्म का मुशाहिदा हमें यहाँ पे मिलता है कि जब इस किस्म का टकराव होगा तो इजराइल एक ऐसी रियासत जिसने इतनी टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है, और उस टेक्नोलॉजी का ताल्लुक ही एस्पियोनाज से है। उन्होंने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं और बेचे हैं दूसरे ममालिक में, जिसमें आप मेडिट्रेनियन या समुद्रों के ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं अपनी शिप्स में, उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो किसी रियासत के टेरिटोरियल वाटर्स में घुसने से पहले ही उस शिप को इंटरसेप्ट करके वापस भेजा जा सकता है। उन्होंने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर ईजाद किए हैं और दूसरे ममालिक को उन्होंने बेचे हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर है एक मशहूर, जिसमें कि वो किसी भी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट या किसी और के टेलीफोन की कॉल्स को इंटरसेप्ट, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हाथों हाथ बिक रही थी इसराइल की ये सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन अब उस टेक्नोलॉजी को कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि अब दुनिया ने देख लिया है कि इसराइल अगर अपने लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सका, इतनी बुरी तरह से फेल हो गया उसका अपना डिफेंस, तो फिर ज़रूर कोई डिफेक्ट होगा उसमें। और वहाँ जो इसराइल की टेक्नोलॉजी जो दुनिया में नहीं बिकेगी, तो उसकी जगह फिर नए ममालिक आएंगे, जिसमें रूस भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, चीन भी है, जहाँ पे लोग देखना शुरू हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि जो हमास ने किया है इसराइल को अभी इन्वेड, इसमें टैसिट अप्रूवल तमाम अरब हेड्स ऑफ स्टेट्स का शामिल है, और एन मुमकिन है कि उनकी कैपिटल भी रोल की गई हो इनटू इसराइल। डिफेंस, हमास की ऑफेंस को मजबूत करने के लिए। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वो बेंजामिन नेतन्याहू को फ़िलहाल वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो पसंद ही नहीं करती, और वो उसको टॉलरेट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत याराना है गहरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो जो बाइडन के साथ उसकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। और फिर जो इसराइल को सस्टेन करता था वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस का पैसा इसराइल को सस्टेन करता था, अब ना यूएस के पास वो पैसा है, ना उसके पास वो विल है, क्योंकि वो इसराइल को सस्टेन करने के लिए यके बाद दीगरे मुसलमान ममालिक में अपना रोल बैक अब नहीं अफोर्ड कर सकते, और उनके साथ यही हो रहा है। अरब लैंड्स में भी आपने देखा किस तरह रूस के साथ और चीन के साथ वहाँ पे मुआहदे किए गए। आपने साहिल की सिचुएशन देख ली है, अफ्रीका की सिचुएशन देख ली है। तो सिर्फ इसराइल को वो अब उस तरीके से सपोर्ट करने के हामी नहीं है। एक्चुअली इसमें बाई पार्टीजन सपोर्ट होगी अमेरिका में कि इसराइल को अब हम वो सपोर्ट नहीं दे सकते। वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब वो हेजमॉन नहीं रहा, उसके पास वो कैपिटल फ्लो नहीं है अब, जो इसराइली स्टेट को सस्टेन करने के लिए उसने इस्तेमाल किया था पहले। अब जो कुछ हो रहा है ये नतीजा है अदारों का टकराव जो कि इसराइल में है। डिफेंस मिनिस्ट्री की प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनती,
اور دونوں کوئی ایک اس طرف دیکھ رہا ہے کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے. آپ کو آنے والے دنوں میں یونٹی کے بجائے اسرائیل میں انٹریگ کی ایک فضا اور انٹریگ کے شگوفے نظر آئیں گے جس میں اسرائیلی یہ ونڈر کریں گے کہ کیا یہ اس لیے ہوا کہ ان کا ڈیفنس منسٹر چاہتا تھا کہ بنجمن نتنیاہو کو اس کی کرسی سے گرا دیا جائے, یا بنجمن نتنیاہو یہ چاہتا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کو مزید شرمندہ کیا جائے, کیا آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. جو کچھ بھی ہے ناظرین, اب بنجمن نتنیاہو کی جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ تو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اتنے بڑے ڈیباکل کے بعد مشکل ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے, لیکن اس کے جانے کے بعد جو کچھ بھی سیٹ اپ آئے گا, وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اسرائیل نے پلورائز کر دینا ہے غزہ کی پٹی کو, ویسٹ بینک کو بھی انہوں نے پلورائز کر دینا ہے, وہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا اس لیے نہیں ہونے لگا کہ اسرائیل کے اوپر جو دباؤ پڑے گا وہ جو اسرائیل کے اندر ان روڈز بنا چکے ہیں عرب ہیڈز آف اسٹیٹ, ان کی طرف سے بھی آئے گا. ایم بی ایس جو ہے سعودی عربیہ کا, وہاں سے بھی آ سکتا ہے, یو اے ای کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ لک یہ مسئلہ تم نے حل کرنا ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو ود اٹ. دوسری طرف سے جو ویسٹ ہے اور خاص طور سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس کی طرف سے بھی اسرائیل کے اوپر, ٹیل اویو کے اوپر دباؤ آئے گا کہ اب یہ مسئلہ حل کرنا ہے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ بار بار حملے ہوں, مسلمان مریں اور ہم تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں ہر جگہ پہ انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز, کیونکہ ہمارے بھی کچھ انٹرسٹ ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمان ممالک میں بہت سے وسائل ہیں, بہت سے ایسے ریسورسز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اپنی سافٹ پاور کو وہاں پہ اس طرح کروٹ نہیں کرنا, ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمارے اپوننٹس بھی پیدا ہو گئے ہیں. روس وہاں پہ گھس رہا ہے ہماری جگہ, چین وہاں پہ گھس رہا ہے ہماری جگہ, ہمیں سافٹ پاور چاہیے. لہٰذا یہ جو مشترکہ پریشر تمام طرف سے اسرائیل کے اوپر پڑے گا, اس میں ایک لانگ جنگ نہیں شروع ہوگی جس میں فلسطینیوں کو مارا جائے گا, کیونکہ فلسطینی بھی اب وہ نہیں ہیں جن کے گھروں میں گھس کے آپ ان کو مار کے چلے جاتے تھے, ان کے گھروں کو ڈسٹروائے کر دیتے تھے, ان کی بونز کو آپ ختم پلورائز کر دیتے تھے اور آپ کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے آگے اٹھنے کا یہ نتیجہ ہے, لہٰذا دوبارہ نہ اٹھنا. اب یہ وہ فلسطینی ہیں جن کو اکوپ کیا گیا ہے اور ان کو یقیناً انتہائی مضبوط ٹیکنالوجیکل اور کیپٹل کے ساتھ مضبوط کیا گیا, اور فائٹنگ فورس میں انہوں نے اپنے آپ کو ریویل کر دیا ہے کہ وہ ایک فائٹنگ فورس ہیں. وہ اندر گھسے ہیں, وہ ویسٹ بینک کی طرف اب جا رہے ہیں, وہ غزہ تک صرف محدود نہیں رہے ہیں. تو اسرائیل جو خود سے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے بہت زیادہ, وہ یونٹی نہیں ہے. اسرائیل کا ایکسٹرنل جو ماحول ہے جس میں اس کو سپورٹ کرنے والے ویسٹرن ممالک ٹریڈیشنلی جو اس کو سپورٹ کرتے تھے, وہ اب اپنی پوزیشن اسرائیل کی طرف اس طرح سے تبدیل کر چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور فلسطین کے معاملے میں جو اسرائیل کا خاص طور سے رائٹ ونگ بنجمن نتنیاہو جیسی لیکود پارٹی کا جو سٹینس ہے, وہ اب اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے ناظرین کہ جو عرب ممالک ہیں وہ بار بار یہ بات نہیں برداشت کر سکتے کہ اسرائیل چڑھائی کرے غزہ کے اوپر, اور ان کی اپنی جو اسرائیل سے روابط, جو ٹریڈ ڈیل وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, جو اکنامک لائزوں وہ اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بار بار ان کی اپنی بے عزتی اپنے ملک میں اپنی اسٹریٹ میں اس لیے ہو کہ انہوں نے یہ تو معاہدے کیے ہیں فرینڈشپس کے, اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو جا کے مارنا شروع ہو جاتا ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے. تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, اپنی ڈومیسٹک ایبسنس آف کریڈیبلٹی, اپنی ڈومیسٹک کریڈیبلٹی کا کم ہونا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ مونارکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ الیکشن میں بار بار نہیں جاتے, لیکن ہر قسم کی حکومت کو اپنی ڈومیسٹک کریڈیبلٹی کو قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بھی دباؤ ڈالیں گے اسرائیل کے اوپر. ابھی جو کچھ ہوا ہے, آنے والے وقتوں میں آپ بنجمن نتنیاہو کی حکومت کو گرتا دیکھیں گے. اس کے بعد میرے اپنے ذاتی رائے میں ٹو اسٹیٹ سلوشن کے بجائے اگر پیسفل نیگوسیشن ہونی ہے تو پھر پیس قائم ہونا چاہیے کہ اینڈ ہو اپارتھائڈ کا اسرائیل میں, ایک ہی ریاست ہو جس میں یہودی اور مسلمان آپس میں اپنے کانسٹیٹیوشنل ایکول کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے ساتھ رہیں, اور اس ریاست کو ایکچولی گلف کوآپریشن کونسل کا ممبر بھی بنایا جا سکتا ہے اگر واقعہ ہی اپارتھائڈ وہاں پہ ختم ہو جائے اور مساوات قائم ہو جائے. اور جتنے پیلسٹینینز جو ہیں ڈائیسپرا میں ساری جگہ تھے, وہ اب اپنی فلسطین کی ریاست میں اس کے بعد واپس جانا شروع ہو جائیں.
वैसे भी अब फ़लस्तीन इज़राइल में पहले तो अश्कनाज़ी जूस थे, यानी कि एक किस्म का यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट था, यूरोप से लोग गए थे वहाँ और अरबों की दुनिया के बीच में अपना छोटा सा मुल्क बना के रहने लग पड़े ऑक्यूपेशन के बाद। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया तो सफ़ादिक जूस, जो अरब जूस हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, अश्कनाज़ी की कम होती गई, तो वो जो रेशल कॉन्स्ट्रक्ट था वो भी अब ख़त्म हो गया है। इसराइल में लॉन्ग टर्म पीस, फ़लस्तीन में लॉन्ग टर्म पीस कायम करने के लिए ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होगा। अगर 2 स्टेट कायम किया तो दोनों स्टेट आपस में लड़ती रहेंगी और जो फ़लस्तीन की रियासत है, इज़राइल उसको हमेशा कॉलोनी की तरह ट्रीट करेगा और ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, इससे पीस कायम नहीं होगा। अब देखते हैं आगे कि क्या हालात बनते हैं। फ़िलहाल मुसलमान तमाम दुनिया में बहुत खुश हैं, क्योंकि जिनको उन्होंने हमेशा पिटते हुए, मरते हुए, रोते हुए देखा था, उनके बच्चे मर रहे, उनके घर गिर रहे, अब उन्होंने देखा है कि वो फातह हैं और ये वैसे बहुत बड़ी फतह है। ये बैटल जिस तरीके से जीते हैं फ़लस्तीनी आज के दिन, ये एक अनयूजुअल चीज़ है। अब हम दुआ करते हैं कि ख़त्ते में पीस कायम हो और हम दुआ करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला है वो हमेशा के लिए हल हो जाए। अब के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं ज़ीनिया सती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हाज़िर होंगी।